Again, welcome sa kamating channel. I'm Prince Quest TV. Hello guys, good morning, good evening sa inyo. At kung nasa napalok ko ng daily na naroroon, mabuhay ka. Okay guys, ngayon tayo ay mag-super ace. Subukan natin laki-laki, baka mapaldo tayo ngayon. Meron tayong puhunan na 1,550. Tingnan natin kung magkano to pag tayo ay pumalo ng malaki pala, mag-bet 20 ano. Okay, ano tayo? Bet 30 agad tayo, unang laro. Tingnan natin kung mananalo. Palo. Not enough balance daw. Okay, bet 20 lang muna guys. Palo. Tingnan natin guys. Uy, scatter. Natakot agad si Mrs. Wala na daw agad. Yan ang nga po sinasabi ko. Double. Nanama na agad. 4 times. Puta. King. Double. Nako. Hindi yata tayo papaldo. Mahagong sasara ang tindahan namin. Yan ang nga po sinasabi ko. Yan ang nga. Nako. Laglag. 800 natin guys. Queen. 4 times. Nako, yan na. 6 times. Club. Yan na nga po, sinasabi ko, Merry Christmas guys. Putang ina, hindi nag-times 10. Queen. Double. Talo pa tayo ng 400. 4 times. Nako. Hindi Double. napalag pa. Talo pa tayo ng 300. Okay. Okay, ang kabahan. Ayan muna tayo ng bet. Bet 10 muna tayo guys. Halo. Queen. Double. Club. 4 times. Jack. Double. Okay. Queen. 4 Okay. times. Beset. Diamond. Double. Yan. Dalawa. Queen. 4. Ano? Sino kanya yun? Putang hindi nag-times 10. Diamond. Double. Pinaka binawi lang yung puhunan. Putang isang ganda na sa ano? Kung nag-times 10 yun. Magkano nga yan? Hindi na niya bisit. Bastos. Ba't deposit na naman? Ba't ka deposit na naman yung pera pa? Okay. Ito na guys. 20 bet yan. Scatter. Mga asawa yung natatakot na. Ayan na. Pinalo na guys. King. Double. Oy! Heart. 4 times. Paldo na tayo agad guys. Nararamdaman. Uy! Happy New Year guys! Nako po! Ayan na nga ang sinasabi ko! 10 times. Merry Christmas guys! 10 times. Merry Christmas and Happy New Year! Bayog ng wagi! Merry Christmas guys! Magpapabatangas ka na ba? Jack. 4 times. Diamond. 6 times. Guys, pinamalis tayo guys! 10 times. Queen. Oh, 10 times. Anak, wag ko pa rin yasa. Ano, bigyan nyo ka ba kami? Aldo! Uy, anak! Baka sa ko. Ay, bibili mo. Yung tawag mo naman ka na. Aray, ako na eh. Talagang muna ko din eh. Ay, tayo. Okay guys, yung putal. Ubusin natin yung putal. Pag natalo yung 900 na putal, tama na. Okay? Game. Hindi, magtira ka ng ano. Oo, 2,000 nga lang na total. Dito na natin.
Mamaya pag ano, may talo tayo. Basta last na to guys. Pag to natalo, that's it. Kung panalo, sige tayo. Basta magtitira tayo 2,000. Halo! Heart. Naku po, hindi pa nagsisimula guys. Papaldo na ata. Naku po! Paldo na ata agad. Paldo na agad tayo guys. Aray ka Cristo. Okay guys, nasawara ka ng lunch mobile ko. Malo ka. Jack. Heart. No, naku po, masamang pangitain tayo. Sander ha? Club. Paldo na agad tayo. Putang ano, hindi nag-ano. Heart. Hindi Double. nag-times 2. Magkano po na dito? Dito na. Diamond. Double. Yan. King. Spade. 4 times. Ang 6 yan. Ay, ano yun? Ang bastos naman nun. Ang bastos naman nun. King. Double. Bawi lang din. Bawi lang. Hindi, isa pa. Bawi lang kasi. Ay, puto guys. Ito naman. Buti 0.5 lang. Okay guys. Buo. Marap lumaki. Kasi may pinaka pa kanina eh. Na? 200 plus. Isa 800. Ayan, ayan. Binobola na naman guys. Binobola. Mukhang malas na ah. Last. King. Double. Ang malas. Ente yan. Spade. 4 Ayan o tayo. Papalo na yan. Diamond. 6 Sa times. times yan. Heart. Yan ah. Ang laki niya times. Jack. Double. Naka. Mukhang ayaw na tayo guys pag ganito. Club. Double. Meron pa, meron pa. Ace. Uy. 4 times. Natalo. Ayan. Ginaruhian na tayo. Okay, tama na guys. Yung leader rin. Ano yung lumabas na yan? Okay, bali yun lang guys. Okay na rin natin yung free games. Yan, yan. Isa lang yan. Okay na guys yan. Nanalo na rin tayo ng mahigit. Ilan pa? Queen. Double. Spade. Diamond. At 4 least ano times. iba-iba. Jack. Heart. Susunod 6 pa natin times. 200. Lucky. 10 times. Heart. 10 times. Ito lang to, di ba? 10 times. King. Double. Jack. Spade. Double. Heart. 4 times. Ano? Sige natin ito lang. Wait lang. Ingat. Ano to? Ano mo siya? Yan guys, bet 10 to guys. Lucky. Double. Parang bet 10 ako kanina nakalaki. Oo, bet 10 nga. Kanina nga bet 30 yan kanina. Wala Queen. pumasok. Club. Double. Kanina bet 30 sa akin. 4 times. Jack. Double. Magkano po nandito? Heart. 4 times. Heart. Double. Ayun, paldo to tama. Wala. Ace. Spade. 4 times. Ayun na. Queen. Double. Wala na ba? Club. 4 times. Okay guys, tuloy lang. Spade. Double. Super speed tayo, putang ina. Walang trail. King. Double. Bawi lang din. Club. 4 times. Ano pa? Ano pa ng 50? Go na, go. Oh, ayawa na. Pag na rin. Diamond. Double. Piso. Bet 10. Dami din po nun, sayang. King. Queen. Double. Naka. King. Double. Hindi na pumalo guys. Diamond. Double. Yan na. Spade. Club. 4 times. King. Double. Naka. Okay, tama na guys. Tama na tayo. Bali, yun lang guys sa content natin ngayon.
Wait, ayun, panalo pa rin naman tayo ng mahigit 1,000. Rest na muna tayo. Maraming salamat. Bye-bye.